अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवार खावर। प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी इस लड़ाई में महंगाई के बार बुरी तरह से जारी हैं और महंगाई को कम करने और माफिया को लगाम डालने के लिए वजीर आजम के 1 दर्जन से ज्यादा नोटिसेज बेसूद जा चुके हैं। बल्कि अब तक ऐसा ही होता आया है कि वजीर आजम नोटिस लेते हैं और अशिया खुरनोश की कीमतें कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाती हैं। तमाम तर हुकूमती इकदामात के बावजूद महंगाई की शरह कम होने की बजाय अब बढ़ती ही चली जा रही है। गरीब अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल होकर रह गया है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर जैसी रोजमर्रा जरूरत की सब्जियां गरीब को मुंह चढ़ा रही हैं और गरीब के लिए दाल खाना याशी के जुमरे में आने लगा है। वजीर आजम इमरान खान एक तरफ आवाम को मईशत में बेहतरी की खुशखबरियां सुनाते हैं तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई पर बेबसी का इजहार भी करते हैं। एतराफ भी करते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। आज भी वजीर आजम ने बताया कि पुलिस समेत किसी भी तनख्वाहदार तबके को मिलने वाली तनख्वाह काफी नहीं। कई साल से महंगाई बढ़ती गई है, तनख्वाहें इतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि वो बादशाह नहीं बल्कि वजीर आजम है। वजीर खजाना से पूछना पड़ता है, हालात बेहतर होंगे मगर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। समझता हूं कि आपको भी जो तनख्वाह मिलती है वो काफी नहीं है, बल्कि आपको नहीं, हमारे कितने तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि महंगाई बढ़ती गई है कई सालों से, तो उसकी वजह से तनख्वाहें इतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। मैं बादशाह नहीं और प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मुझे पूछना पड़ता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, उससे बात करके, तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हिमायत करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अंडों की कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर और पेशावर में अंडे की कीमतें 300 रुपए फी दर्जन तक पहुंच चुकी हैं। लाहौर में एक अंडा 25 रुपए का हो चुका है। मुर्गी का गोश्त 285 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अंडों की कीमतें बढ़ जाने पर शदीद तनकीद की जा रही है। तंज़ो मज़ाह से भरपूर ट्वीट किए जा रहे हैं। वजीर आजम के अंडों और मुर्गियों से मुताल्लिक माजी के बयानात शेयर किए जा रहे हैं। अंडों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत एक जानिब बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब उस्मान मुज़्दार की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा लीगी रहनुमा हमजा शहबाज पर जेल से बैठकर अंडों की कीमतें कंट्रोल करने का इल्जाम लगा रही हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम नून मरियम औरंगजेब साहिबा भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ दौर में जिस कीमत में मुर्गी मिलती थी आज उस कीमत में अंडे मिल रहे हैं। इससे पहले कि एक अंडे की कीमत मुर्गी के बराबर हो जाए, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। बात यहाँ ही खत्म नहीं होती बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सारा दिन गैस न आना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। उमूर खानादारी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। चूल्हे जलाने के लिए LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सनतों में गैस का प्रेशर काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ मईशत में बेहतरी के दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ महंगाई कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही। क्या वजह है कि मईशत बेहतर होने के फायदे आम आदमी तक मुंतकिल नहीं हो रहे, आम आदमी की जिंदगी आसान नहीं हो रही, गरीब खाए क्या और पहने क्या, इसके लिए परेशान क्यों हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अंडे अब मुर्गी से भी महंगे हो चुके हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है मेंबर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन खालिद सलीम मलिक साहब ने। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि अंडों की जो कीमत है वो वक्तन फवक्तन बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है। इस हवाले से क्या लायामल है, क्या प्लानिंग है? और बज़ाहिर अब अंडे भी मुर्गी से महंगे हो चुके हैं। बाद शहर में हम देख रहे हैं कि 300 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जहाँ मैं आपको असल हकीकत बता सकूँ। असल में बात यह है कि किसी माफिया का या किसी चीज़ का भी अमल दखल नहीं है। ये खालिस्तन डिमांड और सप्लाई का मामला है। देखें, आज से अगर आप पीछे
جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ جو ڈے اولڈ ٹکس ہیں ان کو ڈسپوز کرتے ہوئے بتایا گیا. لوگوں نے اپنے حالات ایسے بن گئے تھے، کووڈ کی وجہ سے بن گئے تھے کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہے اس کی قیمت بہت زیادہ گر گئی تھی، اور ہم فارمر کو جو پہلے نقصان میں جا رہے تھے انہوں نے اپنے نقصان کو مزید برداشت نہ کر سکے، وہ انہوں نے اپنے فارم بند کر دی. اور اس کے بعد جب اس کی کووڈ کے بعد ریوائول ہوئی تو لازمی بات ہے پروڈکشن تھی نہیں، ڈیمانڈ کریٹ ہوئی، اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے ویسے ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی آپ یہ حساب لگائیں کہ 53% ہمارے پروڈکشن کم ہے، اور 53% پروڈکشن کم ہونے کا مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو ڈیمانڈ عوام کی پوری کرنے کے لیے قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے جتنی تعداد میں انڈے چاہیے اتنی تعداد میں انڈے موجود نہیں ہے، اور لازمی بات ہے اس کا جو پریشر ہے ڈیمانڈ پہ پڑا اور ریٹ بڑھ گیا. اور یہ ریٹ کوئی نہیں بڑھاتا، یہ عوام بڑھاتی ہے. عوام کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ خالد ہوتی صاحب ہے یہ فرمائے گا کہ اس وقت سرکاری ریٹ کیا ہے، اور اگر انڈے مہنگے بیچے جا رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کوئی سرکاری ریٹ نہیں ہوتا، سرکار کوئی ریٹ نہیں نکالتی. سرکار صرف جو نا جو منڈیوں میں جو آپس میں خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو تعین کرتی ہے، اپنا دیکھتی ہے کہ کس بھاؤ میں انڈے فارمر نے بیچے اور کس وہ اپنا مارجن رکھ کے ان کو دکاندار کو ایک ہدایت نامہ جاری کر دے بھی اس بھاؤ میں انڈے آپ اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی اس موجود پر رہیے گا. ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. فاروق صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب ویلکم ٹو دا شو. مجھے بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کی ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلی ترجیح ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، لیکن جب بھی کسی چیز پر نوٹس لیا جاتا ہے وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں، چیزیں کم ہونے کی بجائے ان کا ریٹ آسمان پر چلا جاتا ہے. ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کرتے ہیں، مہنگائی کم کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کتنی کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ معیشت کا اور سیاست کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے. جس بھی ملک میں آپ دیکھیے کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا اس کی معاشی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ نہ تو حکومت فوکس کر سکتی ہے اور نہ کہیں اور فوکس آ سکتا ہے. اب ہمارے ہاں سیاست کا کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے جمہوری جو نظام ہے اس کے اندر جو اپوزیشن ہے جو حکومت ہے اس میں ایک تو جمہوری اختلاف کا حق ہے. یہ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے، دشمنی پہ چلا گیا ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو حکومت کے پاس کوئی ٹائم ہے کہ معیشت کے اوپر یا معاشی پالیسیز کے اوپر کوئی ٹائم دے سکے، اور نہ ہی اپوزیشن جو ہے ان اپوزیشن کے وہ حکومت کو ہولڈ کر سکے کہ بھئی آپ نے یہ والی پالیسی جو ہے یہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے بنانی ہے. اب جیسے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، میں جو حکومت پاکستان کا پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے جو نومبر میں انہوں نے اعداد و شمار کیے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں اس حوالے سے کہ آلو کی قیمت کوئی 56% ایک سال میں بڑھ گئی ہے، انڈے 48% اور مرغی 50% کی حکومت خود سے کہہ رہی ہے. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں جس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ گندم کی قیمت، چینی کی قیمت اور تیسری چیز ہے بجلی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں، جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آپ کو اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی. تو اب حکومت کو ریلی توجہ دینی ہوگی معیشت کے اوپر، سیاست سے تھوڑا سا فوکس ہٹایا جائے. فاروق صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ لگاتار 5واں مہینہ ہے سرپلس رہا ہے، لیکن مہنگائی پھر بھی حکومت کے قابو میں نہیں آ رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے ایک معیشت دانوں کی معیشت ہوتی ہے، ایک عام پاکستانی کی معیشت ہے. معیشت دانوں کی معیشت جو ہے وہ معیشت دان بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوا، نیچے کیوں آیا، کیا حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آیا. یہ بحث بالکل بیکار کی بحث ہے عام آدمی کے حوالے سے. عام آدمی کی جو معیشت ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. وہ آٹے کی قیمت، وہ چینی کی قیمت اور آپ کا بجلی کا بل. اور آپ کو کوئی معیشت دان نہیں چاہیے
पाकिस्तानी को समझाने के लिए कि भाई आपकी मैशियत 300 अरब का टीका, यानी कुछ माफियाज हैं जिन पर अभी हुकूमत को हाथ डालना पड़ेगा। ठीक है, फारूक सलीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खालिद साहब आप ये फरमाएगा, आपने कहा कि अभी डिमांड और सप्लाई भी ज्यादा है, प्रोडक्शन भी उस हिसाब से नहीं हो रही, सर्दियां हैं, तो कितना वक्त लगेगा इन तमाम कीमतों को नीचे आने में? अंडों की कीमतें कब तक कम हो जाएंगी? मुर्गी का रेट कब तक नीचे आ जाएगा? मोहतरम, ऐसे है कि जब नई प्रोडक्शन आएंगी तो इसका जो असर है कीमतें कम जो है ना, वो तकरीबन आप ये समझ लें कि जुलाई और अगस्त में इसकी कीमतें कम होना शुरू हो। ठीक है, यानी अभी खासा वक्त इसमें बाकी है। हाँ जी, और सर्दियों में तो महंगे अंडे खाएंगे हम सब। सर्दियों में तो लाजमी बात है कि प्रोडक्शन ही नहीं है, आप कहाँ से प्रोडक्शन लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? एकदम तो ये तो पूरा कीमतों के साइकिल पीछे होता है ना। इन कीमतों के पीछे जिस माफियाज का जिक्र किया जाता है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि हमजा शहबाज शरीफ जो जेल में मौजूद हैं वो वहां पर बैठकर अंडे और मुर्गियों की कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे मैंने उनका वो बातें वो सुनी थी, लेकिन वो आपने मेरा वो पुरानी बातें करी, लेकिन पुरानी भी उनका इसमें कोई स्टेक नहीं है, इसमें आटे की नमक के बराबर भी उनका स्टेक नहीं है। सिर्फ ये है कि सियासतदान जो है आप एक दूसरे पे ऐसी बातें करते रहते हैं, इसमें पोल्ट्री में उनका कोई स्टेक नहीं है, ना कोई है कोई ऐसी चीज कि भाई वो रेट शेट निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, फारूक साहब ये फरमाइएगा, आम आदमी की जो जिंदगी है उसको आसान बनाना है हुकूमत ने। हुकूमत को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए या लेने पड़ेंगे फौरन कि जो अवाम है जो उनसे माजरत के साथ बागी होते दिखाई दे रहे हैं, उनको किस तरह से सेटिस्फाई कर सकेंगे? देखिए जी, ये जो जहां तक पोल्ट्री का ताल्लुक है, ये एक पूरा साइकिल होता है। इसको आप अब से ऐसा माहौल देंगे, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए अच्छी मुनासिब दामों पे इनको फीड मुहैया हो, इनके जो फीड ठीक है खालिद सलीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी फारूक साहब से मेरा सवाल ये, फारूक साहब किस तरह से अब हुकूमत जो है अवाम को फैसिलिटेट कर सकती है, किस तरह से इन तमाम कीमतों को नीचे ला सकती है? ये असल सवाल यही है जो अभी आपने पूछा। हम जब आटे की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कहती है कि माफिया ने कर दिया, चीनी की कीमत बढ़ती है तो कहते हैं माफिया ने कर दिया, बिजली की कीमत बढ़ती है तो कहते हैं बिजली का एक माफिया है। अब ये माफिया ढूंढने में मिलता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया हमने कि जो चीज भी इल्जाम किसी को देना हो तो कुर्बानी का बकरा माफिया के नाम दे दे। ये असल में हुकूमती पॉलिसी फुकदान का नतीजा है, हुकूमत पॉलिसी नहीं बना पाती। फिर आपने जो क्या उसके पीछे अभी अंडे और मुर्गी की बात हो रही है, जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो बिजली की कीमत है, जो गैस की कीमत है, जो टैक्सेस का बोझ है, जो पेट्रोल की कीमत है, ये सब चीजें इनपुट कॉस्ट कहलाती हैं। ये आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। अब अगर हुकूमत खुद से बिजली का रेट बढ़ा देती है, अगर हुकूमत खुद से टैक्सेस लगा देती है, अगर हुकूमत खुद से गैस का रेट बढ़ा देती है और उसके बाद फिर सोचने लगती है कि भाई ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अगर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ाई है तो जाहिर बात है कि हर चीज की कीमत बढ़ेगी। तो एक तो हुकूमत का अपना बहुत बड़ा रोल है। बिजली का बिल अगर आप निकाल के देख लीजिए, मेरे घर में कोई 2-2.5 साल पहले 10 रुपए का एक यूनिट हमें मिलता था, जो सारे टैक्सेस करने के बाद। कल जो मैंने बिजली का बिल दिया है वो मुझे तकरीबन 28 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा है। तो इसी तरह जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, हुकूमत को इन तमाम चीजों को कंट्रोल करना होगा। बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात फारूक सलीम हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, और साथ ही साथ मेंबर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन खालिद सलीम मलिक ने हमें ज्वाइन किया था। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम इशू है पीडीएम और हुकूमत की जो नोक-झोंक है उसका सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम एक बड़े महाज की तैयारी कर रहा है, मगर दूसरी तरफ ये ताहाल गैर वाज़ेह है कि इनकी हिकमत अमली क्या होगी। सेनेट इलेक्शन के मामले पर भी अपोजिशन का लाया अमल अभी तक गैर वाज़ेह है। दूसरी जानिब हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है। सदर मुमलिकत ने सेनेट के इलेक्शन पर शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे राउंड में आज पीडीएम ने मर्दान में महंगाई मार्च का इनेकाद भी किया। जलसा आम से खिताब करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम के हुकूमत में आने से पहले तैयारी से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा
کہ جب تم جانتے تھے کہ وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو تو شیروانی پہننے کی جلدی کیوں تھی؟ 2.5 سال بعد کہتا ہے کہ ہمیں حکومت چلانی نہیں آتی۔ کیا الیکشن سے پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے؟ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ کے لوگ بار بار اپنی کرسیاں بدل لیتے ہیں، لیکن تمہارے 200 افراد کی ٹیم نظر نہیں آئی۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے دوستوں کو نوازنے کی پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانے کی تیاری نہیں کی، لیکن 122 ارب روپے کا LNG چوری کی تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو، عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے، لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن تابعداری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اگر تم جانتے تھے کہ تم نالائق ہو، تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو، تم جانتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے در بدر ہے، تو تم آج مردان کے عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو، پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ۔ دوسری جانب اپنی ہی پارٹی کے عدم اعتماد کا شکار PDM کے کپتان مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم عمران خان پر کئی باؤنسرز پھینکتے دکھائی دیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے تھے یہ نااہل حکومت اور نااہل حکمران ہیں، اب انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے۔ بار بار مذہب کارڈ کھیلنے پر تنقید کا نشانہ بننے والے مولانا فضل الرحمان نے PDM تحریک کو بھی جہاد قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ناجائز، نالائق اور نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے۔ مسلمان جب حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک فتح یا شہادت حاصل نہ کرے۔ قوم نے آج جس ناجائز، جس نالائق اور جس نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے، مسلمان جب حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے پھر اس وقت تک نہیں بیٹھتا جب تک یا فتح حاصل نہ کر لے یا اس راستے میں شہادت کا مقام حاصل نہ کر لے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا، عمران خان کہتا ہے مجھے حساب دینا ہوگا، میں کہتا ہوں ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے وزیر اعظم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، جو تمہاری رکھوالی کرتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو، آپ جانیں اور عمران خان جانیں۔ عمران خان کہتا ہے فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا، میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو، اپنی جان تو چھڑا لو پھر ہماری بات کرو، ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، اور جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہو۔ جو وقت گزر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا لہجہ مزید تلخ ہوتا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تلخیاں کہاں جا کر ختم ہوں گی؟ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے اور کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے منصوبہ بندی کنول شوذب صاحبہ۔ کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج جو بات کی مریم نواز نے، ان کا لہجہ ہم نے دیکھا، وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کل بیان دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ حکومت چلانے کا انہیں آئیڈیا نہیں تھا، اگر انہیں حکومت چلانے کی منصوبہ بندی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن عوام نے انہیں گھر بھیجنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، میں نا انالیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل کمپیریزن ڈرا کر لیتی ہوں، باقی پھر عوام خود دیکھ لیتے ہیں۔ لہجہ آپ نے پوچھا، لہجہ وہی تھا جو ایک ہلے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے، جن کے سامنے عوام کا سمندر تو نہ ہو، جنات بہت زیادہ ہوں جو انہیں نظر آتے ہیں۔ مجھے آپ کو ہمارے ڈرون اٹیک جو ہو جاتے ہیں PDM کے جلسوں میں، ان میں کہیں نظر نہیں آتے۔ نالائق، نااہل، نکمے کی ڈیفینیشن چیک کر لیتے ہیں۔ محترمہ مریم صاحبہ میرے خیال میں وزارت عظمیٰ کا غرارہ پہننے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ وزیر اعظم تو شیروانی پہنتے، پتہ نہیں وہ کیا پہنیں گی، شوقینی ان کو بہت ہے، تو ذرا کریڈنشلز چیک کر لیتے ہیں۔ بالفرض اگر محترمہ سے کہا جائے کہ اپنی اچیومنٹس دکھا دیں، اپنی CV دکھا دیں، ڈگری کیا لکھیں گی،
मेडिकल कॉलेज जिसमें वालिद साहब की पर्ची वजीर आजम होने की वजह से स्पेशल सीट पे इनको एंटर कराया गया, वहां से 1 साल बाद इनकी ना लायकी ना अहली और निकम्मेपन की वजह से मेडिकल कॉलेज से बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या डिग्री करती रही, क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन से इदारों में काम किया, कौन सा इदारा बनाया और कौन सा इदारा चलाया, एक्सपीरियंस क्या है, कभी देखा है पाकिस्तान के किसी इदारे में या किसी बाहर के इदारे में कभी काम करने का? जीरो अचीवमेंट। लेकिन कमर साहब ये फरमाइएगा कि अगर इन अचीवमेंट्स को देखें, इन एक्सपीरियंसेस को देखें, उनकी डिग्रीज को देखें, अवाम को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? खान साहब के पास सब कुछ है, एक्सपीरियंस भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, उनके पास डिग्रियां भी हैं, लेकिन अवाम तो अभी भी महंगाई के नीचे दबे हुए हैं। मैं अब जरा पहले आपने बड़ा लंबा इंट्रो दिया मुझे, अगर आप 1 मिनट दे दें अनइंटरप्टेड तो मैं आपके बाकी सारे जी उसके मुकाबले में आप वजीर आजम इमरान खान साहब, जिनको वो बकौल उनके मोहतरमा नालायक नाहल निकम्मा कहती हैं, उनकी डिग्री देख लें तो जिस वक्त ये मेरे ख्याल में पंगुड़े में घूम रही होती होंगी या जब अपने वालिद साहब के पीछे पीछे फिरती होंगी, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इन पॉलिटिक्स, इन इकोनॉमिक्स एंड इन फिलॉसफी। और उसके बाद आपको शायद मालूम होगा कि इंग्लैंड ने उनको उस तरह अपनाया जहां से ये वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी का मॉडल हमने इंपोर्ट किया हुआ है, वहां पे भी किस तरीके से उनकी साइट रही है और किस तरीके से उनका इंटरेक्शन रही है, पूरी दुनिया में उनका एक्सपोजर है। और इस वक्त बहुत सारे हुक्मरान जो सिटिंग हुक्मरान है पूरी दुनिया में, बहुत सारे उनमें से वजीर आजम के क्लास फेलोज हैं जिनसे उनका डायरेक्ट राब्ता भी है। अब आपने कहा जी क्या करेंगे, और कल की जो एक बयान भी दिया, मैं उसी तरफ आ जाती हूँ। देखिए जो एक ट्रू डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ जो ये मौरूसियत का शिकार लोग बयान फरमाते हैं कि इनकी मर्जी का एक मॉडल है जो इन्होंने बना के चलाया और इनके वालिदैन ने। जो ट्रू डेमोक्रेसीज है वहां पर ये होता है कि जब भी नई हुकूमत आती है, जैसे इस वक्त जो बाइडन है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, लेकिन वो अपनी पूरी टीम बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी तरह कैनेडियन जब इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने भी इसी तरह अपनी पूरी टीम बनाई थी। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो। तो वो एक जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है उनका एक ये रिवायत रही है कि आने वाली जो पार्टी होती है या जो हुकूमत में आने वाले, वो 2 से 3 महीने जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो आपने मिनिस्ट्रियल काम करने, उसकी पूरी आपको प्रेजेंटेशंस भी मिल जाती हैं, आपको सारी इनसाइट मिल जाती है। वजीर आजम इमरान खान उसी कॉन्टेक्स्ट में साहब आपका ये पॉइंट आ गया। हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो लहजा है वो तल्ख हो रहा है। बात की मौलाना फजलुर रहमान का जो लहजा अब हम देख रहे हैं वो तल्ख हो रहा है। उन्होंने कहा कि नालायक हुक्मरान हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये जो धमकी दी है कि हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले उन्होंने वजारत उज़्मा तक पहुंचाया है, अब इंशाल्लाह इससे भी बुलंद बांगा पूरी दुनिया का लीडर बनाने जा रहे हैं। दूसरी दफा भी ये वजारत उज़्मा दिलवाएंगे इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से। इनकी यही करतूत जो है, यही बातें, आज मेरी बात लिख लें, आज की तारीख और आज का सन, ये सारा याद रख लें, ये इनकी भी ये तकरीर याद रखिएगा और अगर कभी मौका मिला फ्यूचर में तो ये मेरी बात जरूर चलाइएगा। वाकई मौलाना ने ठीक कहा है, ये हमें उन्हीं हाइट्स पे लेके जाएंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। आपने वजीर आजम की परफॉर्मेंस पूछी, वो अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं। आप उनकी पुरानी जितनी तकरीरें उठा लें, वो हमेशा ये कहते हैं कि इंसान अपना सबसे बड़ा क्रिटिक खुद होता है। वजीर आजम इमरान खान वो शख्स है जिसने दिन रात एक किया और काम किया, लेकिन अभी भी अपनी इस परफॉर्मेंस से वो खुद राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि इससे भी तेज स्पीड से काम करें, उनका ये मकसद था। और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है कि आप अपने ऊपर खुद क्रिटिसाइज करें। आपने महंगाई का पूछा, महंगाई के ग्राफ्स नीचे आ रहे हैं। जो कोर आपकी इन्फ्लेशन है जो 75% किसी सारिफ को हिट करती है, वो पिछले साल से इस साल 5.6 पे आई, 3% नीचे ड्रॉप करी है। और आपकी फूड इन्फ्लेशन भी इस वक्त नीचे आई है। जो ये छोटे मोटी ऊपर नीचे होती है, सिक्लिकल होती है फूड साइकिल मौसम के, और इससे उन पे भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ठीक है कमर साहब, ये फरमाएगा मौलाना फजलुर रहमान ये अब कह रहे हैं कि उन्होंने, मैं एक चीज मुझे कहने दीजिए, मुझे मौलाना साहब की एक बात कहने दीजिए। जी अलमे जहाद उन्होंने बुलंद किया और इंशाल्लाह शहीद सियासत, मौरूसी सियासत मौलाना खुद ही होंगे, क्योंकि हाफिज हुसैन अहमद साहब ने भी अलमे बगावत बुलंद कर दिया, मौलाना शिरानी ने भी। इसके अलावा आपने देखा मौलाना शुजा, मौलाना गुल नसीब खान,
तो अब आप देख लें कि इनकी अपनी पार्टी से वो आवाजें आ रही हैं कि मौलाना साहब एक जुबान कुछ कहते हैं, दूसरे लम्हे उनकी जुबान जो है वो बदल जाती है। मौलाना साहब ने आज तक अपनी जुबान का पास कब रखा? इन्होंने भुट्टो साहब की पॉलिसीज और बांग्लादेश के अलग होने पे बात की, मेरे पास वीडियो में भेज देती हूँ। इन्होंने बेनजीर साहिबा की हुक्मरानी को हराम करार दिया, आज उनके बेटे के साथ खड़े होते हैं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो और जो जरदारी है ये दोनों गलत तरीकों से माल बनाते हैं और ये गलत है। इनकी ये असेंबलियों की स्पीचेज है। तो ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन अब सुकून से बैठती हुई तो नजर नहीं आ रही। जलसे जुलूसों के प्लान्स हैं, रैलियों के प्लान है, मार्च का प्लान है। पीडीएम तहरीक को लेकर हुकूमत की अब क्या प्लानिंग है? पीडीएम की तहरीक खत्म हो चुकी है और ना वो सुकून से बैठेंगे, इसलिए कि उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। मुझे अगर अनइंटरप्टेड एक सिर्फ आर्गुमेंट पूरा करने दें। इनके आप जो 26 निकात हैं, अगर आप वो उठा के पढ़ लें, उसमें इन्होंने रिटर्न जो साइन किए हुए सारी जमातों ने, बिल शमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी के, हमने इस्तीफे देने हैं। आज उनका मौकफ बदल गया। आज आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी दौड़ गई है। मरियम साहिबा फरमाती रही कि हम इलेक्शनों का बाइकआउट करेंगे, जिमनी इलेक्शन का, और सेनेट का इलेक्शन भरपूर लड़ेंगे। अगर आप सियासत की मोहतरमा को समझो तो आपको पता लग जाए कि प्रोसेस ऐसे नहीं चलता। सिंध की हुकूमत हम कुर्बान कर देंगे, बिलावल साहब फरमाते हैं। अब वो जनाब जिमनी इलेक्शनों के लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रहे हैं कि फौरन जिमनी इलेक्शन कराएं ताकि सेनेट के लिए हमारे लोग जो है इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो जाएं। और आज आपने देखा कमर जमान कायरा आज से 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता पहले फरमा रहे थे हमारा तो सेनेट इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। साथ में एहसन इकबाल ने भी यही बयान दिया, ये आज से 1 हफ्ता पहले के बयान आते हैं। आज कह रहे हैं हम तो जनाब कोई ऐसा प्रोसेस से बाइकआउट नहीं करना चाहते और हम तो धरना भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो तारुल कादरी साहब के धरने को गलत कहा था, हमने तो पीटीआई के धरने को गलत कहा था, तो हम खुद कैसे दे सकते हैं। हालांकि अभी 1 हफ्ता पीडीएम का मुस्तकबिल आपको ज्यादा ताबनाक नजर नहीं आ रहा। बासफिया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मंसूबाबंदी कबल शोजिब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना था कि हुकूमत पीडीएम को सीरियसली नहीं ले रही, इनकी रातों की नींदें खराब हो चुकी हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक अहम इशू पर बात करेंगे। वेलकम बैक। रवां साल अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान एक बड़ी खबर यह भी थी कि अमरीका की सेनेट और रियासती सतह के इंतखाबात में 3 ख्वाजा सराओं ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि कामयाबी हासिल करके ऐवान में अपनी जगह बनाई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में सिर्फ औरतें ही बच्चे बल्कि ख्वाजा सरा भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। बिलखुसूस ख्वाजा सराओं को बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं है, उनकी जिंदगियां हर वक्त खतरात से दोचार रहती हैं। आए रोज ख्वाजा सराओं को तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाए जाने की खबरें सुनने को मिलती हैं, बल्कि अब ऐसे वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ऐसे ही एक वाकये की वीडियो ने हुकूमती दावों और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पंजाब के शहर चूनिया के नवाही इलाके इलाहाबाद में 62 अफराद ने सुहाना नामी ख्वाजा सरा को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकये की वीडियो मुल्जिमान ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ये वाकया 2 माह पहले पेश आया। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये वाकया 2 माह पहले पेश आया, लेकिन इसकी वीडियो अब सामने आई। वीडियो में ख्वाजा सरा को उल्टा लटकाकर मुल्जिमान को तशद्दुद करते भी देखा जा सकता है। मालूम हुआ कि ख्वाजा सरा सुहाना को चंद लोगों ने अगवा कर लिया था जो उसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे और उस पर तशद्दुद भी करते रहे। मगर जब ख्वाजा सरा ने सारे वाकये से मुताल्लिक नए पाकिस्तान की जदीद पंजाब पुलिस की मदद मांगी तो पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। अब खबरें हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज कर ली गई है, मगर मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। इस अफसोसनाक वाकये का शिकार होने वाले ख्वाजा सरा सुहाना की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, क्योंकि मुल्जिमान बाअसर हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चूनिया से नियाज अहमद। नियाज बताइएगा इस हवाले से कब ये वाकया पेश आया, कौन लोग हैं ये, इस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी अनवार, ये नदीम उर्फ सुहाना ख्वाजा सरा है जिसके साथ इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। ये हासलपुर का रहशी था और अपने रोजगार के सिलसिला में ये इलाहाबाद आकर रहायश पजीर हुआ। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूं कि ये शादी बे जी नियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं?
نیاز احمد سے ایک بار پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا جس پر پولیس کی غفلت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دیر بعد اب یہ ویڈیو بھی میڈیا پر اپلوڈ ہوئی ہے. اور نیاز آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو کنٹینیو کیجئے گا. جی یہ افسوسناک واقعہ ندیم عرف سہانا خواجہ سرا کے ساتھ یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے. یہ بیسیکلی حاصل پور کا رہائشی تھا اور اپنے روزگار کے سلسلہ میں الہ آباد میں آ کر رہائش پذیر ہوا. جہاں پر آ کر یہ میلے اور شادی کی تقریبات میں ڈانس کر کے اپنا روزگار چلاتا تھا. آج سے تقریباً 2 ماہ قبل 28 اکتوبر کو رات 11 بجے کے قریب یہ تلونڈی کے میلے سے وہاں تقریبات تھی, اس میں ڈانس کر کے واپس اپنے گھر الہ آباد آ رہا تھا کہ راستے میں 3 ملزمان کلب شان عرف شانی اور اس کے علاوہ آصف کے علاوہ 2 نامعلوم ملزمان تھے جنہوں نے اس کو اغوا کر کے کار میں ڈال کر یہ ضلع پاک پتن کا جو شہر ہے بونگا حیات وہاں پہ لے جا کر ایک نامعلوم ڈیرے پر لے گئے اور 3 دن تک اس کو قید میں رکھا, جہاں پر قید کے دوران اس پر تشدد بھی کرتے رہے. آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس خواجہ سرا پر بے ایمانہ تشدد ملزمان کرتے رہے ہیں, جبکہ یہ ملزمان ان پر ڈنڈے بھی برساتے رہے ہیں اور رسی سے باندھ کر اس کو الٹا بھی لٹکا کر اس کی پٹائی کی ہے. جب نیاز یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی اور کیا اعلی افسران کی جانب سے تب نوٹس نہیں لیا گیا؟ جب اس پر تشدد کیا اور خواجہ سرا کی جو حالت غیر ہوئی تو انہی ملزمان نے ان کو گاڑی میں ڈال کے تھانہ سٹی چونیا میں لے آئے, جہاں پر خواجہ سرا کے ساتھ زبردستی انگوٹھے لگوا کے صلح نامہ کروایا گیا. اور بعد میں یہ ملزمان با اثر تھے جنہوں نے اس خواجہ سرا کی مدیت میں مقدمہ درج کروا دیا. اس کے بعد خواجہ سرا کو اس بات کے بارے میں کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے. میری خواجہ سرا سے بات ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ میری حالت اس وقت غیر تھی, مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن ملزمان با اثر تھے, انہوں نے پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے اور خواجہ سرا کو کوئی بھی انصاف نہیں ملا. جی نیاز یہ بتائیں جن لوگوں نے تشدد کیا وہ کون تھے؟ اس حوالے سے پولیس کی جانب سے اب تک کیا کارروائی کی گئی؟ ان لوگوں کو گرفتاری ان کی عمل میں آئی یا نہیں, یا ڈی پی او صاحب نے ابھی تک نوٹس لیا ہو؟ جی ابھی تک تو ملزمان کو قصور پولیس نے گرفتار نہیں کیا اور خواجہ سرا سے بھی ہم نے رابطہ کیا. ان کا بھی کہنا ہے کہ ابھی تک میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ابھی تک ملزمان کو گرفتار کیا ہے یا نہیں. جبکہ ہماری ڈی پی او قصور سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو گرفتار جلد کر لیں گے. جی ٹھیک ہے, تو نیاز اب یہ بتائیں کہ جو خواجہ سراؤں کی کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی احتجاج کیا اس معاملے پر؟ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے ملنے کی کوشش کی ہو؟ انوار صاحب بات یہ ہے کہ جب دسمبر کی 15 تاریخ کو یہ جو ایف آئی آر تھی یہ انہوں نے خارج کر دی. خارج کرنے کے بعد ان ملزمان نے جو بنائی کی جو ویڈیو تھی اس کو ٹھیک ہے نیاز, بہت شکریہ. پولیس کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ اس معاملے پر اکتوبر میں ہی کارروائی کر لی گئی تھی, لیکن جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے, سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے, تب پولیس کی جانب سے پرچہ درج کیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جو سہانا نامی خواجہ سرا ہے اس کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہیں. آج کے شو سے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.